कटक जिला महांगा निश्चिंत कोइली और केन्द्रापड़ा जिला पक्षरु तृतीय वार्षिक समावर्तन और पुस्तक लोकार्पण उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। यह महांगा ब्लॉक हलदिया पंचायत इटामुंडुली ग्रामर माँ बुढ़ी जागुलाई पीठरे प्राध्यापक विरूपाक्ष राय सभापतित्व अनुष्ठित होइथिला। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷକ ଓ ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ରେଙ୍ଗାଳି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୁଳମଣି ଯୋଶୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଖାନନଗର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ, ପ୍ରାକ୍ତନ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଚୌଧୁରୀ ନିରୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, सुरेश चंद्र महापात्र जोगदेवा सह सम्मानित वक्ता भावे अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक शारदा प्रसाद मिश्र, मुख्य वक्ता भावे महांगा पुष्पगिरी महाविद्यालयर प्राक्तन अध्यक्ष पीताम्बर मिश्र प्रमुख जोग देथिले। भाषा बंचिले साहित्य बंचिब। आमे ओडिया, आम भाषा ओडिया। मु मो भाषा को नहीं गर्व करे। साहित्य हेउछि जीवन। भाषा नहीं तो ज्ञान नहीं और ज्ञान नहीं तो कौशल नहीं बोली मत व्यक्त करने सह सचेतन साहित्य संसदर एही भली कार्यक्रम को प्रशंसा करा जायथिला। एही उपलक्षे संसदर मुखपात्र साहित्य चेतना और शिक्षाविद भागवत प्रधान द्वारा रचित पद्य पंकज, शिक्षा और शिक्षक, ओडिया वर्ण परिचय, कवि रामचंद्र साहू रचित प्रेमर अंतराले, मंथरा और शकुनी पुस्तक को अतिथि माने लोकार्पण करथिले। अतिथि मानक द्वारा साहित्य रे विभिन्न क्षेत्र रे कृतित्व अर्जन करितवा व्यक्ति विशेष को संबर्धित करा जायथिला। सुरेंद्रनाथ शतपथी मानपत्र पाठ करथिले। कवि महेंद्र घड़ई और शरदचंद्र राउतों संयोजन रे कविता पाठ उत्सव मध्य अनुष्ठित होइथिला। एही कार्यक्रम रे रामचंद्र प्रधान, विजय कुंवर, प्रफुल्ल कुमार साहू, विवेकानंद दास, कल्पतरु दास, मनोरंजन त्रिपाठी, निरंजन मेकअप, पंचानन मिश्र, प्रफुल्ल कुमार सिंह, सरोज कुमार घड़ई समेत विभिन्न अंचल बहु साहित्यिक और कवि अंशग्रहण करथिले। सचेतन साहित्य संसदर सभापति और सुभद्रा महतो महाविद्यालय प्राक्तन अध्यक्ष। कौन आज कार्यक्रम कौन? आज तृतीय वार्षिक उत्सव सचेतन साहित्य संसदर पुस्तक उन्मोचन फेरस्त कार्यक्रम आमर प्रत्येक साहित्य चेतना आउ रामचंद्र साहू प्रेमर अंतराल इत्यादि 7 खंडी पुस्तक उन्मोचित होती लोकार्पित होती। मो गुरु श्रीयुक्त पीताम्बर मिश्र महोदय एवं अग्रज प्रतिम सार शारदा प्रसाद मिश्र, विशेष गणितविद आमर भागवत चंद्र प्रधान, बहु बहु विज्ञ व्यक्ति जोगदे सभा को साफल्यमंडित कर समाज को सचेतन करवा सचेतन प्रथम प्रमुख उद्देश्य। क्या बर्तमान आम देखु समाज क्रमश दुर्नीति प्रवेश कर उत्पादन करवा लोक सचेतन करवा आम प्रमुख उद्देश्य। संपादक सचेतन साहित्य संसदर अभय कुमार राउत। कौन थिला आज जो सचेतनता संसद थिला आपनकर भूमिका कौन? आज आमर माने अंचल रे जते सब अनुष्ठान अच्छे ये ना मैं बहुत जगह आम जाऊ कविता आसर को सब टे अव्यवस्था हुए, लेट हुए सब तेणु ताकू सब रखिकी आम ग्रामांचल नव प्रतिभा मान को आग को आने आमर ये नुआ प्रयास सचेतन साहित्य संसद आज तार तृतीय समावर्तन उत्सव होता जो आम भागवत प्रधान एवं रामचंद्र साहूर 3टी 6टी बही एवं आम संसदर मुखपत्र साहित्य चेतना आज लोकार्पित होइछि। जो सचेतनता कार्यक्रम है समाज को कौन सचेतन वार्ता देले आमर यही सचेतन साहित्य संसद कर मुख्य लक्ष्य हूँ बर्तमान आमर अल्प वक्ता बसवे साहित्य जो विभाग गुड़िक आलोचित होना नुआ पीढ़ी केमती नुआ लेखा लिखि पारे लिखार धारा अन्य सबू को आम गोटे विधिबद्ध भाव आम शिखौचु जहाँफल से कविता एवं गप उपन्यास लिखापी से सक्षम हे से आम कार्यक्रम कर सचेतन साहित्य संसद यही जगार माने इटामुंडुली माँ पीठरे आम 2022 रु आरंभ करूँ माँ आशीर्वाद रु भले चली आज ता तृतीय उत्सव थिला। परिचय देगा मो नाम रामचंद्र साहू, मु रिटायर्ड रेडियोग्राफर एससी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कटक। सर आज जो सचेतनता साहित्य संसद कार्यक्रम होतला गोटे पुस्तिका उन्मोचन हैला पुस्तिकार नाम ना होची गोटे होची प्रेमर अंतराले
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ୍ଥରା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶକୁନି। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଅନ୍ତରାଳରେ କଣ ଥିଲା ଥିମ୍ କଣ ଥିଲା concept କଣ ଥିଲା? ସେ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ମଝିରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୂମିକା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅ କାମ କରୁଥିଲା ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କିଛି ଭୂମିକା ଥିଲା। ଶେଷରେ ସିଏ MBBS ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଇଏ BSc ନର୍ସିଂ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ବାହାଘର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଉଭୟ ସେଟଲ୍ ଅପ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ concept ଥିଲା ମନ୍ଥରା, ଗୋଟେ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା। ମନ୍ଥରା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ରାମାୟଣର ଗୋଟେ ଖଳନାୟିକା, ଯିଏକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲା ଇଏ। ସେଥିରେ ତାର କିଛିଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ କରିବା ପାଇଁକି ସେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସଫଳ ହେଇନଥିଲା। ଏଇ ହେଉଛି ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଉ ଶକୁନି ହେଉଛି ମହାଭାରତର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଶକୁନି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ମାନେ କୌରବକୁ ଜିତେଇକିରି ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁକି, ସେଠି ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲେ, ଆଉ କୌରବ ମାନେ ହାରିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ତାର ଯେଉଁ ବଂଶକୁ ମାରିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତାର ପ୍ରତିଫଳ ସେ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଘର ନିକଟସ୍ଥ ଖଣ୍ଡସାହି ଗ୍ରାମ। ଆଜି ଯୋଉ ସଚେତନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଥିଲା ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କଣ ସବୁ ରଖିଲେ? ଏଥିରେ ସଚେତନ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ମୋ ବିଚାରରେ। କାରଣ ତାହାର ଯେଉଁ ପତ୍ରିକାଟା ବାହାର କରେ ସାହିତ୍ୟ ଚେତନା, ଅନେକ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସଚେତନ ନିର୍ବାଚିତ ଗଳ୍ପ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ, ନିର୍ବାଚିତ କବିତା, ଆଳୁ ସାଡ଼ୁ ରହିକିରି ଆବର୍ଜନା ରହିବ ନାହିଁ, ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ଆଦୃତି ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସଚେତନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କେବେ ତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବ ତାର ସାହିତ୍ୟ ଚେତନା ପତ୍ରିକାକୁ। ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଚେତନା କଳେବଳରେ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ବୃହତ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବେ ଇଏ ନିର୍ବାଚିତ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଉପାଦେୟ ଏ ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିର୍ଭୁଲ ରହିଛି। ଅନେକ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ରହିଯାଇଥାଏ ମାନେ ନୂତନ କବିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କାହାର ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କେବେ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଯେତେ ବଡ଼ ଲେଖକ ହେଇଥାଉ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଲେଖା ଉନ୍ନତ ମାନର ହୋଇନାହିଁ ତାହା କେବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଡକ୍ଟର ଅଭୟ ରାଉତ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି, ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ରାଇଟିଂ। ମୁଁ କହିବି ଏତିକି ଯେ ପତ୍ରିକାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଥରେ ଅଧେ ଅନ୍ତତଃ ଶ୍ରମ ଦେଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ। ଶେଷରେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ୍।